अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों से माज़रत है कि मैं बिल्कुल स्टूडियो तैयार नहीं कर सका और जिस भी हालत में हूँ ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट का पॉइंट जो है ख़त्म हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने जो फ़ैसले किए हैं वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। पहले तो उन्होंने बात की ओवरऑल पाकिस्तान की 1 to 8 क्लास, यानी क्लास 1 से लेके 8 तक। तो आपने गौर से सुनना है, क्लास 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास तक। इसमें 28 अप्रैल तक ये क्लासेस बंद रहेंगी, इनकी छुट्टियां रहेंगी। ये स्कूल्स नहीं जा सकेंगे, ये एकेडमीज ट्यूशन सेंटर्स नहीं जा सकेंगे। ये क्लास 1 to 8 का फैसला हुआ है। 28 अप्रैल तक ये फैसला हो चुका है। ये वाले जो कानून है सिंध, बलूचिस्तान, केपी के और इसके अलावा पंजाब में एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो 13 अजला पंजाब के हैं, जिन अजला के अंदर इस बीमारी का रेशो ऊपर जा रहा है, उनमें ये कानून अप्लाई किया जाएगा। बाकी अजला के अंदर ये कवानीन अप्लाई नहीं होंगे। तो क्लास 1 to 8 आप एक मरतबा जहन में डाल दें कि ये 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे और उसके बाद 28 अप्रैल को दोबारा मशावरत की जाएगी। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्लास 1 to 8 को हम कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आते हैं क्लास 9, 10, 11, 12, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट। ये इन बच्चों के ज़रा जोश ऊपर थे, इन लोगों को छुट्टियां बहुत चाहिए थी, बहुत शौक़ था। तो इनके लिए भी ऐलान कर दिया गया है 19 अप्रैल को इनकी बाकायदा तौर पर क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। वो लाहौर हो, कराची हो, क्वेटा हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, गुजरावाला हो, वज़ीराबाद हो, डस्का हो, सियालकोट हो, जितने भी ये बच्चे हैं क्लास 9, 10, 11, 12 को, ये 19 अप्रैल यानी 19 अप्रैल को इनकी क्लासेस का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। जो इनके लिए बुरी खबर है या अच्छी खबर है ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट एसओपीज़ के साथ इनको क्लासेस में बिठाया जाएगा। 6 मीटर का फासला, क्या ये मुमकिन है या नहीं है, ये अब आपको वहाँ पे वज़ीर सेहत जो है वो बताएंगे और वज़ीर तालीम आपको बताएंगे कि मुमकिन हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर्स हैं वो तो ऑनलाइन लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ की बात भी मैंने कर ली है। यूनिवर्सिटीज़ के पेपर और क्लासेस फ़िलहाल ऑनलाइन ही रहेंगी, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। और इम्तहानात जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के हैं, ये 40 लाख बच्चे दे रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान से, और इसके अंदर 30 बोर्ड शामिल है। तो इम्तहानात होंगे बच्चों के। 4 मई का जो डेट शीट था बच्चों का वो कैंसिल हो चुका है। मई के तीसरे हफ्ते में यानी 21 मई के बाद एक नया आपको डेट शीट जारी किया जाएगा, उसके मुताबिक पेपर होंगे। मतलब मई के एंड में या जून के पहले या दूसरे हफ्ते में आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। सिलसिलावार पेपर होंगे, 9वीं, 10वीं के, फिर 11वीं और फिर 12वीं के। तो जून और जुलाई तक आपके पेपर्स चलेंगे। रमज़ान आपका सुकून से गुजरेगा, रमज़ान के बाद आप पेपर्स देंगे, लेकिन वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, तो तैयारी करनी पड़ेगी और आपके इम्तहानात होंगे। इस बात पर वज़ीर तालीम ने भरपूर ज़ोर दिया कि हम इम्तहानात हर सूरत लेंगे। उसकी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वजह बताई कि पिछले साल तो हमने 9वीं के बेसिस पे हमने बच्चों को पास कर दिया, 10वीं क्लास में भेज दिया, तो अब हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई बेस मौजूद नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स है और एग्ज़ाम्स है इनकी डेट आगे चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बच्चों का जो एग्ज़ाम 4 मई को होना था, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का, वो आगे चला गया है। तो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सितंबर, अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर तक भी जा सकते हैं। तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को भी ये हुक्म जारी किया कि यह आप अपनी तारीख़ें दाखिले की और एग्ज़ाम्स की आगे कर दें। अब बात करते हैं ए एंड ओ लेवल के बच्चों की। तो 85,000 बच्चों ने इम्तहानात देने ए एंड ओ लेवल के लिए पाकिस्तान भर से। तो इनके इम्तहानात जारी रहेंगे। 26 अप्रैल को इनके पेपर शुरू हो रहे हैं मेरे ख़्याल से। पहले मरहले में 4,000 बच्चे पेपर देंगे, उसके बाद 5,000 है, फिर 6,000 है, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 10-12 हज़ार बच्चे भी पेपर देंगे। और इनके लिए जो SOPs है वो कैम्ब्रिज ने दी है। ओवरऑल सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। बच्चों का जो एहतजाज था, जो मुतालबा था, वो जारी रखे या ना रखे, इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन वज़ीर तालीम ने फ़ैसला कर लिया है। NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फ़ैसला कर दिया है। दोबारा से आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ। क्लास 1 to 8 यानी पहली जमात से 8वीं जमात तक इनके स्कूल्स 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 28 अप्रैल को NCOC दोबारा इजलास बुलाएगा।
چاروں صوبوں کے وزیر تعلیم اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود موجود ہوں گے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ان چھوٹے سے بچوں کو اسکول بلائیں یا نہ بلائیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہو چکی ہے۔ دوسری بات، 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کی کلاسز 19 اپریل سے باقاعدہ آغاز ہو جائیں گی، جب رمضان میں ہوں گے، یعنی رمضان میں بچوں کی کلاسز ہوں گی اسٹرکٹ SOP کے ساتھ۔ اس کے علاوہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے جو بچے ہیں وہ 40 لاکھ ہے، جنہوں نے بورڈز کے تھرو 30 بورڈز ہے، 30 بورڈز کے تھرو انہوں نے پیپرز دینے ہیں۔ 4 مئی کا جو ڈیٹ شیٹ آئی تھی اس کو کینسل تصور کیا جائے گا۔ مئی کے تیسرے ہفتے میں یعنی 21 22 یا 23 مئی کو آپ کو ڈیٹ شیٹ جاری کر دی جائے گی۔ مئی کے آخری ہفتے میں پیپر پاسبل ہو سکتے کہ آغاز ہو جائے۔ سلسلہ وار پیپر ہوں گے 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے جون اور جولائی، یعنی کہ یہ 2-3 مہینے آپ کے پیپرز میں گزر جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا رمضان میں آپ کے پیپرز نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی کلاسز ہوں گی باقاعدہ طور پر، آپ کو سکولز جانا پڑے گا۔ اچھا، یونیورسٹی کے جو پیپرز ہیں وہ آن لائن کنڈکٹ کیے جائیں گے، ان کی کلاسز بھی آن لائن کنڈکٹ کیے جائیں گے، کیونکہ یونیورسٹی کے بچے کم ہوتے ہیں اور بچوں کے پاس لیپ ٹاپس ہوتی ہے، اس کے علاوہ انٹرنیٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کو یہ سہولیات مل جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ لوگ اس چیز کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس چیز کو یونیورسٹیز ممکن بنا سکتے ہیں۔ اور او لیول کے امتحانات بالکل ہوں گے، 26 اپریل سے ہی آغاز کیا جائے گا۔ ٹوٹل 85,000 بچے ہیں اینڈ او لیول کے پاکستان کے اندر، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان بچوں کے پیپر لینا۔ ان میں بچے یہ ہے کہ 4,000 بچے 26 اپریل کو پیپر دیں گے، اس کے بعد 1-2 دن ایسے بھی آئیں گے کہ 12,000 بچے پیپر دیں گے۔ اور انہوں نے ایگزامپل دی کہ او لیول کے حوالے سے کہ اس کے علاوہ جو یہ والا خطہ ہے، یہ والا جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا، جس میں سب کانٹیننٹ ہے، پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، اس کے علاوہ نیپال، مالدیپ، بھوٹان، تو ان جگہوں پر بھی پیپر ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی پیپرز کینسل نہیں کیے گئے ہیں، اس لیے ہم اس کے پیپر لیں گے۔ باقی اس کے علاوہ شفقت محمود کی پریس کانفرنس جو مین تھی یہی ہے۔ اگلے حصے میں ان سے جو صحافی ہے، رپورٹرز ہے، وہ کراس کوسچننگ کریں گے، اس کے وہ جوابات بھی دیں گے۔ ابھی میں پریس کانفرنس کمپلیٹ دیکھتا ہوں، تو انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی 3-4 بجے میں آپ کے سامنے اپلوڈ کر دوں گا، اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ مزید کیا اس کی کلیریفیکیشن کرتے ہیں۔ میرے نزدیک، میرے خیال میں بچوں کے جو احتجاج تھے، پروٹیسٹ تھے، وہ سارے کے سارے ضائع چلے گئے ہیں، اور اب میرا نہیں خیال کہ یہ 6 میٹر کا فاصلہ یہ مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کو بالکل بھی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ کس طرح سے آپ ایک کلاسز، اب جو میرا آفس ہے یہ بھی بہت سارے اسکول اور کالجز ایسے ہیں جن کے میرے آفس کی جو لینتھ ہے اس سے بھی چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں۔ میں خود کالج یونیورسٹیز کا پڑھا ہوں، اسکولز میں پڑھا ہوا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر SOPs کی امپلیمنٹیشنز تو نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کیسز ہوئے، بچوں کے کیسز پازیٹیو آئے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسکول بچ پائے گا، تو اس کو بند کرنا ہی پڑے گا۔ یہ فیصلہ جو ہے ظاہر سی بات ہے جلد بازی میں لیا گیا ہے، اور میرے نزدیک جو ہے یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ لیکن فی الحال 19 اپریل کو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بچوں کو اسکول جانا پڑے گا۔ مئی کے تیسرے ہفتے میں ان کے پیپرز ہوں گے۔ اس کے علاوہ 1 to 8 کے جو بچے ہیں ان کے کلاسز 28 اپریل تک بند رہیں گی۔ یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں ان کی کلاسز آن لائن جاری رہیں گے، پیپرز آن لائن کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ ایگزامینیشنز اور ایڈمیشنز کے جو ڈیٹ ہے یونیورسٹیز کے آگے چلے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اینڈ او لیولز کے پیپرز اپنے ہی ٹائم پر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔